Some fighters fight for championships, others fight for respect, but the most dangerous ones fight for something far more powerful: attention. Because in modern MMA, attention is worth more than legacy. Hey, this is Chechnya, motherfucker! Shut up, guys! This is no longer just a sport. It's an industry built on outrage, an empire fueled by ego, controversy, and obsession. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Taking a photo with the belt. Being hated by the entire world might be the most valuable weapon a fighter can have. Brazil, you're a dog. All you filthy animals suck. I'm gonna piss on him! I'm gonna shama on your mama! What you better be worried about is this dude's gonna come kick your fucking ass. Because he's not coming in the house to fuck you, okay? He's coming in the house to kick your fucking ass. Halo bro. Di masa lalu, seorang petarung menjadi terkenal karena kemenangan. Hari ini, kemenangan saja tidak lagi cukup. Di era media sosial, algoritma tidak peduli siapa yang paling teknikal. Algoritma hanya peduli siapa yang paling banyak dibicarakan. Dan di MMA modern, tidak ada cara lebih cepat untuk menjadi pusat perhatian selain membuat orang membencimu. Karena di olahraga ini, kebencian telah berubah menjadi komoditas. Semakin banyak orang ingin melihatmu kalah, semakin besar kemungkinan arena terjual habis. Semakin viral kontroversimu, semakin tinggi nilaimu di mata promotor. MMA tidak lagi sekedar menjual pertarungan, ia menjual emosi. Dan emosi paling menguntungkan ternyata bukanlah kebahagiaan ataupun rasa suka, melainkan amarah. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Ada alasan mengapa penonton selalu tertarik pada karakter antagonis. Pahlawan memberi inspirasi, tetapi penjahat menciptakan obsesi. Publik mungkin menghormati petarung seperti George St. Pierre atau Demetrius Johnson karena profesionalisme mereka. Namun perhatian massa hampir selalu mengarah kepada sosok yang sangat kontroversial. Orang yang terlalu percaya diri, orang yang berbicara kasar, orang yang membuat seluruh ruangan ingin memukul wajahnya. Karena konflik jauh lebih adiktif dibandingkan dengan kesempurnaan. Dan UFC memahami itu lebih cepat daripada olahraga lain. Sebelum era media sosial meledak, Chael Sonnen sudah memahami sesuatu yang revolusioner. Pertarungan dimulai jauh sebelum pintu oktagon ditutup. Ia menghina Anderson Silva, mengejek Brazil, dan berbicara seperti pegulat profesional yang tersesat ke MMA. Why are you asking questions in English? Anderson sits here like he doesn't understand you. Ed Soros interprets and we gotta hear it a second time. First off, he speaks English, and second, we could replace Ed Soros with an app I could download for $9.99. What kind of bizarro world are we in here? This is the strangest thing I've been part of. You know, people ask me if I wanted to go to Brazil for the fight. Sure, it'd be neutral territory. Anderson lives in a mansion in Beverly Hills. Las Vegas, Nevada is closer to him than it is to Westland, Oregon. He's got home court advantage. What are we even doing here, guys? This is insanity. He sits over and pretends he doesn't speak English? Come on. It's like pretending you're the world champion. I can't believe... Guy walks around with a fake belt. That's insane. I would never do that. Oh, boo. Oh, he went too far with the fake belt. Come on. Where you guys been? Banyak orang menganggapnya seperti badut, namun untuk pertama kalinya, seorang petarung membuktikan bahwa kemampuan berbicara bisa menjual laga sebesar kemampuan bertarung. I'm not looking for a submission. I'm gonna dominate.
I don't even know what Tito's doing here. I came here to fight Vanderlei Silva. Tito is literally in the only profession I know of where you don't need to wear a suit, and he keeps showing up in one. It's like a local funeral parlor clothes, and he went and took it off a corpse. It's something you need to learn. Shows up looking like a maitre d' at Golden Corral. Yeah. Easy fight. Anderson Silva, Vanderlei Silva. Either of the Silvas. Bigfoot Silva. They all suck. Give me a Silva. Sonnen mungkin kalah dalam cage, tetapi ia memenangkan perhatian dunia. Dan sejak saat itu, MMA memasuki era baru, yaitu era ketika karakter bisa lebih penting daripada rekor. In introduction, the biggest star in the history of the business, you're going to introduce me by name. You think the people don't know who Chael Sonnen is? Really? Come on, Mike. Come on. Let's just get on. Lalu datang Conor McGregor, dan setelah itu MMA tidak pernah benar-benar sama lagi. Sebelum McGregor, trash talk hanyalah alat promosi. Di tangan Conor McGregor, kebencian berubah menjadi industri global. Ia bukan sekedar petarung arogan, ia adalah orang yang pertama yang benar-benar memahami bagaimana internet modern bekerja. Bahwa di era media sosial, perhatian lebih berharga daripada kehormatan. Bahwa menjadi kontroversial jauh lebih menguntungkan dibanding sekedar menjadi hebat. Conor McGregor memahami satu hal yang tidak dipahami banyak petarung lain, yaitu di era digital, emosi adalah mata uang dan tidak ada emosi yang lebih kuat daripada kebencian. Does this mic work? Well then, that mic. When I count to 3, I want this entire arena to scream, the Mayweathers. 1, 2, 3, the Mayweathers. Ia tidak hanya menghina lawan, ia membangun cerita, membuat setiap pertarungan terasa personal, seolah dunia tidak sedang menyaksikan dua atlet bertanding, melainkan dua ego yang mencoba saling menghancurkan di depan jutaan orang. Melawan Jose Aldo, ia menjual perang psikologis sampai Aldo kehilangan kendali emosinya. Look into my eyes, little man. Little Brazilian. Ooh, vamos, hey. Otario, otario. Otario, otario. You know what that means? Pussy. Touch it down. Good. Step backwards. Good luck. Carter was there, smiling. Saat ia melawan Nate Diaz, ia menjual rivalitas jalanan yang terasa nyata. What's your thoughts on this fight? Hey, I'm here to kill and be killed. In Stockton, California. Fuck this little bitch. Fuck you. I ain't leaving. What are you gonna do? What are you gonna do? You'll do nothing. You'll do fucking nothing. Slap that motherfucker. What? By majority decision, the notorious. Give us your thoughts. Surprise, surprise, motherfucker. The king is back. Dan ketika ia melawan Khabib Nurmagomedov, ia membawa MMA memasuki level paling eksplosif. Yaitu konflik budaya, nasionalisme, agama, dan identitas. Setiap konversi pers berubah menjadi tontonan global, bukan lagi promosi olahraga, melainkan reality show yang penuh ego dan kekacauan, dan dunia menyukainya. I'm come here for smash this guy. Smash me, mate. Smash me. Yeah, smash me. You say send location. Here it is, right here in front of you. I'm right in front of you. Did you not see me outside the bus? No. Did you not see me right in front of you outside the bus? I showed you my hands, no weapons. The first thing when I showed up at that bus, I showed not my hands to let it know I come here unarmed, no weapons. Step off the bus. You talk the big game. Now I'm here. He done nothing. He sat and took a that bus. Hid and cowered behind
fucking women and cause what happened to happen. So that's fucking that. You top three 4 times. You top 4 So times. what? I'll tap your head You off tap the like canvas, chicken. kid. You tap like I'll chicken 4 tap your times. head off the canvas. He's a glass jaw. The Chechens, my Chechen friends, the Vainaki soldiers, they told me that they have chicken jaws in Dagestan. And I believed them because I know a glass jaw when I see one. And I've seen this man wobble many times. I've seen his brother sparked unconscious in another promotion. I know he is afraid of a smack. And if you're afraid of a smack off me, a smack will feel like a double-barrel shotgun. So I believe the inside the force. But I have been wrong before. I will be prepared for 5 rounds. You're looking at a fighting veteran. I've came through it all. I've been through it all. I've been on both sides of the world. I've been on the boxing side and I've been on this side. I'm ready for any occurrence. But this man is a glass jaw bum. And I'm gonna shatter him like that glass was shattered. May God have mercy on its soul on October 6th. Orang-orang mengatakan mereka membenci McGregor. Mereka mengutuk semua sikapnya, kesombongannya, dan mulut besarnya. Tetapi angka pay-per-view menunjukkan kenyataan yang lebih jujur, yaitu semakin besar kebencian publik terhadap McGregor, semakin besar pula uang yang dihasilkannya. Karena McGregor memahami rahasia paling gelap di industri hiburan modern, yaitu tidak penting apakah orang mendukungmu atau membencimu. Yang penting adalah mereka tidak bisa berhenti membicarakanmu. Dan internet modern memberi hadiah besar kepada orang-orang seperti itu. Setiap hinaan menjadi headline, setiap keributan menjadi viral clip, setiap konferensi pers menjadi memes. McGregor bukan hanya menciptakan pertarungan, ia menciptakan perhatian massa. Dan sejak saat itu banyak petarung mulai menyadari sesuatu yang berbahaya, yaitu menjadi juara mungkin membuatmu dihormati, tetapi menjadi villain bisa membuatmu tak terlupakan. Jika McGregor adalah superstar karismatik, maka Colby Covington adalah eksperimen paling brutal tentang bagaimana kebencian bisa menyelamatkan karir seseorang. Covington sendiri pernah mengakui bahwa persona super villainnya muncul ketika karirnya hampir stagnan. Bahkan ia mengatakan perubahan karakter itu menyelamatkan karirnya. Marty, Take it slow. Hey, Marty, is your Count daddy the to 3. jailbird coming on Saturday night? Breathe. I gotta hook up with law enforcement. If you want me to call his parole officer, I'll make sure he can come on Saturday night. You want me to make sure? Yes. Damn artist, man, I feel so bad for Miss Could you please Guzman. do that? Think about that. She's got a cheating ass son and she's got a scammer ass husband. That must be shitty in that household. Shut your Ain't bitch no ass question. up. I say you could talk. Nobody wants to hear you, man. You're throwing pay-per-views out the window, bro. Just shut up. You're a virgin. Brazil, you're a dog. All you filthy animals suck. Ia mulai menghina negara lain, memprovokasi penonton, mengenakan atribut politik, membuat dirinya tampak seperti tokoh antagonis pro wrestling. Dan hasilnya sangat-sangat luar biasa. Orang mungkin membencinya, tetapi mereka terus menontonnya. Covington membuktikan bahwa di MMA modern, relevansi lebih penting daripada disukai. Bahkan, seseorang villain bisa menjadi headliner utama selama ia mampu menciptakan emosi publik. Masalahnya, media sosial membuat semuanya semakin ekstrim. Dulu trash talk hanya terjadi saat konferensi pers. Sekarang konflik berlangsung 24 jam sehari. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube Shorts, semuanya menghargai kontroversi. Semakin ofensif seseorang, semakin besar kemungkinan klipnya viral. Dalam sistem seperti ini, petarung yang tenang sering tenggelam, sementara villain berkembang dan generasi baru mulai memahami pola tersebut. Ilia Topuria adalah contoh menarik tentang bagaimana MMA modern menciptakan superstar baru. Topuria sebenarnya bukan villain murni seperti Conor McGregor atau Colby Covington, namun ia memahami cara memainkan emosi publik. Ia percaya diri secara ekstrim, terus berbicara soal kebesaran dirinya sendiri. It doesn't matter what people say or what people think about me. I know that I'm going to be the biggest superstar in the UFC because of all the things you are going to see.
dan membangun aura tak terkalahkan yang memancing reaksi besar dari banyak fans. Di internet, reaksinya terbelah. Sebagian melihatnya sebagai generasi baru superstar global UFC. Sebagian lain menganggapnya terlalu arogan. Diskusi tentang dirinya terus mendominasi komunitas MMA online. Dan itulah poin terpentingnya. Dalam bisnis modern, reaksi lebih berharga daripada persetujuan. Topuria memahami bahwa seorang superstar tidak boleh terasa normal. Ia harus menciptakan emosi kuat, baik cinta ataupun kebencian. But you know, when you have a dream since you are a kid and you are able to achieve and you look up and you see yourself in the screen and Dana is putting you the belt around, I visualized that moment so many times. Look at myself in the mirror after the shower or something, like closing the eyes and visualizing all that things, and then see it in reality. It's something that you can't describe with a simple. You don't sleep. It's impossible to sleep. Namun, era modern juga memperlihatkan sisi gelap formula villain. Kasus Josh Hockett menjadi contoh terbaru. Dalam konferensi pers UFC Freedom 250 di White House, Hockett melakukan trash talk berlebihan terhadap beberapa petarung, termasuk Alex Pereira dan Ilia Topuria. I'm gonna give Pereira a golden shower. I'm not just gonna win. I'm gonna piss on him. I'm gonna shama on your mama. This guy's the baddest man on the planet. Look how I speak to him. Like my dog. Like my... Então, What you Potter. gonna do? Então, Potter, vou traduzir o He poema. ain't gonna do shit. Well, Oh, why Shama, didn't he do said- anything when I was there? He says Shama. He speaks English. I am the real BMF belt. Little short midget. O William falar por você, é isso. Situasi memanas hingga keamanan harus turun tangan dan Hockett akhirnya dikeluarkan dari acara. Yang menarik bukan hanya keributannya, tetapi bagaimana internet bereaksi. Sebagian fans menganggap Hockett hanyalah desperate heel yang mencoba mencari perhatian. Sebagian lain mengakui bahwa suka atau tidak, ia berhasil menjadi pusat pembicaraan dunia MMA hanya dalam semalam. Dan disitulah paradoks MMA modern muncul. Bahkan ketika publik menganggap seseorang memalukan, sistem tetap menghadiahinya perhatian. Di balik semua ini berdiri Dana White. Dana memahami sesuatu yang brutal tetapi nyata. Pertarungan terbaik tidak selalu menghasilkan uang terbesar. Kadang laga terbesar lahir dari kebencian terbesar. Itulah mengapa konferensi pers UFC sering terasa seperti reality show. Karena UFC bukan sekedar perusahaan olahraga. Ia adalah perusahaan hiburan berbasis konflik manusia. Dan villain adalah aset sempurna untuk sistem seperti itu. Selama orang marah, mereka akan menonton. Selama orang terus berdebat di internet, promosi tetap hidup. Bahkan kritik publik seringkali berubah menjadi marketing gratis. Namun ada satu kenyataan yang jarang diakui, yaitu villain tidak akan pernah berhasil tanpa penonton. Kita sering berkata, aku benci orang ini, aku membenci orang itu, aku tidak suka gaya bertarungnya, aku tidak suka bagaimana ia berbicara di depan kamera. Tetapi kita tetap klik videonya, tetap membagikan wawancaranya, tetap menonton pertarungannya, tetap berharap melihatnya untuk kalah. Dan harapan melihat kejatuhan seseorang adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Setiap kali seseorang berkata, aku akan bayar pay-per-view cuma buat lihat dia dihajar. Aku bayar pay-per-view hanya untuk melihat dia jatuh dan dipermalukan. Yang promotor dengar adalah tiket yang terjual. Mereka berkata, 1 tiket lagi terjual, 2 lagi terjual, 10 lagi terjual, sampai ribuan lagi yang terjual. MMA hari ini bukan lagi sekedar soal siapa petarung terbaik. Ia tentang siapa yang paling sulit diabaikan. Di era algoritma, kontroversi menjadi strategi bisnis, kebencian menjadi engagement, dan perhatian. Bahkan perhatian negatif bisa mengubah seorang petarung menjadi jutawan. Sebagian petarung memilih menjadi pahlawan, sebagian memilih menjadi monster. Namun sejarah MMA modern menunjukkan satu hal yang tidak nyaman untuk diakui, yaitu dunia mungkin menghormati orang baik, tetapi industri hiburan
hampir selalu membayar lebih mahal kepada penjahat. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, gimana nih menurut kamu? Apakah kamu suka seorang petarung yang diam tapi jago? Misalnya seperti George St. Pierre, Demetrius Johnson. Atau kamu suka seorang villain seperti Conor McGregor, Ilia Topuria, John Jones? Tulis di komentar petarung tipe apa yang kamu sukai. Kamu suka yang hero atau kamu suka yang villain? Dadah!